बीदर में अंबेडकर सर्कल पर राइट हैंडेड कम्युनिटीज इंटरनल रिजर्वेशन स्ट्रगल कमेटी बीदर द्वारा राइट हैंडेड कम्युनिटीज के बड़े संघर्ष के लिए पैम्फलेट जारी किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राइट हैंडेड कम्युनिटीज इंटरनेशनल रिजर्वेशन स्ट्रगल कमेटी बीदर के प्रेसिडेंट महेश गोलनारकर ने कहा कि राज्य में जस्टिस नागमोहन दास की अनसाइंटिफिक इंटरनल रिजर्वेशन रिपोर्ट से पैदा हुआ कंफ्यूजन कैटेगरी बी और कैटेगरी सी कम्युनिटीज के साथ एजुकेशन और नौकरी में नाइंसाफी कर रहा है। हम किसी कम्युनिटी का हक नहीं मांग रहे, या हमारा हक है कि हम नैतिक रूप से वह रिजर्वेशन मांगे जिसके हम हकदार हैं। इसीलिए बिना किसी वजह के हम पर राज करने वाली सरकार हमारे 101 कम्युनिटीज के साथ नाइंसाफी कर रही है। 17/3/2026 को बीदर में एक बड़ा संघर्ष प्लान किया गया है ताकि सरकार को बिंदु हायरार्की में कंफ्यूजन को ठीक करने और इंसाफ दिलाने के लिए मजबूर किया जा सके। इस मौके पर बोलते हुए बीदर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के मेंबर विठल दास प्यागे ने कहा कि राइट विंग कम्युनिटी अंदरूनी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन मादिगा कम्युनिटी के दो बदमाश राइट विंग कम्युनिटी के लीडर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, एच.सी. महादेवप्पा, डॉक्टर जी परमेश्वर और प्रियांक खड़गे को जानबूझकर बेइज्जत कर रहे हैं और जो लोग हमारे बीच नफरत और अशांति फैला रहे हैं, हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीनियर डॉक्टर काशीनाथ चलवा ने कहा कि 17 तारीख को होने वाला संघर्ष हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर्स को अपना सारा काम छोड़कर बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेना चाहिए। राइट हैंड कम्युनिटीज इंटरनल रिजर्वेशन स्ट्रगल कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अरुण पटेल, संजू कुमार सागर, पवन मित्रे, प्रकाश रावण, राहुल डांगे, विनोद बनगे, प्रदीप नाटेकर, सूर्यकांत साधुरे, भीमराव मलगत्ती, लीडर शिवकुमार नीलकटे, राजकुमार मूल भारती, संजू कुमार मेत्रे, उदय नायक, मुकेश रॉय, सुनील डोल्ले, मल्लिकार्जुन बोलकेरे, शिवकुमार तुंगा, धनराज मुस्तापुर, संदीप कांटे, सतीश लक्की, पुट्टू दिने, शरणु फुले, प्रवीण करंजे औरात, दिनेश शिंदे, संतोष सूर्यवंशी, विठल कांबले, लक्ष्मण शेरेकर, तुकाराम यर्रली, दिलीप सिरलकर, श्रीनिवास दयाल, महिला लीडर सुधामणि गुप्ता, गंगम्मा फुले, रंजिता चाइनोर, महादेवी नीलकटी और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ದಿನಾಂಕ 17/3/2026ರಂದು ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಯಾವಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿಯಿಂದ ಏನು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮರಣ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ। ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಇದ್ದು ಸತ್ತಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು। ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರೋಷ್ಟೋ ಬಿಂದುದಿಂದ ನಮಗೆ ನೌಕರಿನೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ದುಶ್ಮನಿ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು। ದಿನಾಂಕ 17/3/2026ರಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಂದಾಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗ ಅನ್ನೋರು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ್ ಗೊರಣಕರ್ ಅವರೇ, ಬ್ಯಾಗೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। 101 ಉಪಜಾತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ
ಇದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಕೆಲವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ